Okay, good evening everyone. How are you today? Mbak In, Mbak Arinta, Mas Adrius, Mbak Janet. How are you today? I'm really Pretty good. fine, Miss. I'm fine, Miss. Hey, Mas Adrius, Great. fine. Dan Mbak Janet, how are you today? I'm great, Miss. Really good. Okay, really good. Mbak Arinta. Pretty good, Miss. Okay, that's great. Yeah, so we will be ready to face I mean to start our lesson today. Yeah, last week. No. Usually because I teach weekly, so it is it is really uncovered for me. Yeah, yesterday we have learned about about noun. Yeah, if you if you will miss last meeting, you can find the material on the link material that I share on the description of the group, our group WhatsApp. Yeah, so you can find there our our material every day. I will put the material on that link, and you can download it, and you can learn and learn again about the material. Okay, and now, do you still remember, Mbak Janet, what is noun? Apa itu noun? Noun is kata benda. Noun is kata benda. Okay, Mbak Iin. People, names, person, place, thing, ideas, and house, teacher. That's it. Okay, and others, yeah. Okay, Mbak Iin. Yes, Miss. Can you mention 5 countable nouns from the singular form to plural form? Man, Okay, man and man. Yeah. men and men. Okay. Boy, boys. Boys. Next, Class, classes. class, classes. Then, After that, mouse, mice. okay, mouse and mice. Then, next Yeah. one, number 5, Fish, fish. what is the plural form? Fish. Fish. And it doesn't change anymore. Yeah, it doesn't change. Okay, then Mbak Arinta, if you want to mention 5 things or 5 noun that belongs to uncountable noun. Uncountable, rice, Rice, sand, sand, flavor, flavor, milk, coffee. and coffee. Okay. Mas Adrius, last night you didn't join the class. Okay. It can be the internet connection is bad, yeah. Okay, and now we will learn about another one that is pronoun. Yeah. Okay, today I meet my friend. She is a beautiful and also smart girl. She is from Surabaya. Yeah. She came to Malang yesterday, and I have to meet her in her office. Yeah. From this example, yeah, I have a friend. She is a beautiful and smart friend. I use she because my friend is a girl. Okay. Then at the last sentence, I said I have to meet
her in in her office. So there are she and her, which belongs to what kinds of pronoun? She and her. We will learn tonight. Ya, seperti apa sih pronoun itu? Nah, kenapa kok Miss Ulfa menggunakan kata her kok bukan his atau him? Ya, kenapa kok Miss Ulfa menggunakan kata she? Kenapa kok tidak menggunakan kata he? Nah, ya, itu yang akan kita bahas pada malam hari ini. Okay, let me share the screen. Renang. Masih belum terbuka ya? Yes. Okay, wait. Is it visible now? No, Miss. No. Okay, wait. My my screen is freezing now. Just wait. Just wait. Okay. Yang sudah diketahui Mbak-mbak di sini ya. Pronoun itu apa sih? Nah, pernah masih ingat nggak? Ini mereview lagi aja ya. Pronoun itu apa sih? Nah, oke, masih loading lagi. I don't know why. Since 30 minutes ago, my laptop having so low, so slow, and it can be working now. Wait, can be seen? Not yet. Already, Miss. Already? Okay, wait. But I cannot touch anything here. Okay, so sorry. Just wait, just wait. Okay, if you talk about pronoun, it means if last week, if last meeting we talk about noun, and noun is about something. It can be person, it can be a place, it can be anything, yeah, or thing around us. And oh my God, why it is so long? It needs long time. Oke, sebentar ya. I don't know why. Okay, while waiting for the slideshow, could you mind to describe your place by in? What is around you? What are around you? Perhaps there are something there. You can share here. Can you share here? Yes, Miss. Now I am at my class, and around me, any pen, any book, laptop, handphone, my bottle, my charger, any table, chair, whiteboard. Okay. And how about you, Mbak Janet? What is around you? What are around you? It can be my PowerPoint that having trouble because I cannot share it. Sorry, Miss. Okay.
Mbak Janet, Bisa what ulangi. can you describe what around you? In my room, Mhm. I have a book, Yeah. bedroom, Mhm. tempat tidur, table, chair, mirror, bag, just it. That's all. Okay, and how Yeah. about you, Mas Adrius? Mas Adrius, where are you now? It seems Mas Adrius in what is that? What is that? Folly court or what is that? It's like not at his room, yeah. Hello, Mas Adrius, are you with me? Ya, Miss. Yang kalau saya dikit-dikit bahasa Indonesia ya, Miss. It's okay, ya. Pokoknya yang bisa Inggrisnya dipakai aja, ya. Baik, Miss. Yang ada di ruangan ini ada table, Ya. book, pen, pensil, lem, bed, Oke. tablet, Oke. paper. Itu aja, Miss. Oke. What picture are there behind you? Di belakangnya Mas Adrius itu ada gambar apa? Ada gambar. Maksudnya gambar di mananya, Miss? I see green, the color is green, and then it's like a tennis table, mejanya apa? Tenis meja itu ya, bukan? Bukan, Miss. Are you in your room? Di ruangan atau di luar ruangan? Di ruangan, Miss. Di ruangan. Oke, so is that wallpaper? Apakah itu wallpaper ataukah ada di luar ruangan? Karena saya melihatnya seperti di apa namanya, di lapangan begitu, di lapangan olahraga. Oh, bukan, Miss. Ada di Oh, ruangan, Miss. oke, oke. Dan Mbak Arinta, what around you? In here I have pen, I have book, bag, I have hat, suitcase, mirror, bed, pillow, clothes, calendar. Okay. Anything there? Yeah, I think that's all. Yeah. Okay. Now can you take the PowerPoint? Tidak, PowerPoint-nya. Masih belum terlihat juga. Already, Miss. Already? Yes, already. Oke. Sepertinya itu nggak bisa saya slideshow besar gitu kok tidak muncul begitu di sini. Nah, nggak apa-apa, bisa di Zoom kok, Miss. Okay, just wait. Since the trouble is on my laptop, okay, yeah, can we start now? Yeah, is it visible now? And is it bigger than before? Is it bigger than before or still? Sudah terlihat dengan jelas ya?
Yes, Miss. Okay. Let's start with the definition of pronoun, ya. Pronoun is a word that takes place of a noun. Pronoun adalah kata yang menggantikan, take place of a noun. Menggantikan noun itu sendiri. Kalau kemarin kita belajar tentang noun, noun can be something, someone, place, person, people, and many things. And now, pronoun is a word that take place of a noun, yang menggantikan noun. Seperti yang saya contohkan tadi, I meet my friend today. She is beautiful and smart girl. So, between I have a friend there, and also she is pronoun of my friend. Okay, so kata ganti noun itulah arti dari pronoun. Kalau kita lihat kinds of pronouns ada 1, 2, 3, 4, 5. There are 5 kinds of pronouns. The first one is personal pronouns, and then the second one is indefinite pronouns, and then reflective pronouns, impersonal pronouns, and others. Nah, jadi ada beberapa jenis dari pronoun. Kita akan kupas satu-satu. The first one is personal pronoun. Nah, ketika kita berbicara tentang personal pronoun, kita akan melihat whether the noun is singular or the noun is plural. Ya, let's see from the first box here, subject pronouns and object pronoun. Okay, there is a subject pronoun and object pronoun, ya. Jadi ada subjek dan juga ada objek. Kalau subjek pronoun itu yang biasa kita temui, ya. Ada I, ada you, ada he, she, dan juga it. Bentuk plural, kalau bentuk pluralnya ada we, you, and they. Loh, Miss, di situ you kok ada dua. You bentuk singular and you bentuk plural. Ya, ketika kita bilang you satu orang, maka itu kamu. Kadang kita menyuruh ada 3 orang murid kita bilang, hey you, clean the whiteboard. Nah, bersihkan papan tulisnya. Tapi di situ ada 3 orang, tetap menunjuknya adalah you, bukan they. Nah, gitu ya. Oke, kita lihat lagi. Kalau teman-teman bertemu dengan I sudah terbiasa ya. I, kemudian you sudah tahu. She adalah kata ganti dia perempuan. Dan he, dia laki-laki. And it itu yang tidak bergender ya. Atau usually we use it for something. Untuk sesuatu. Nah, kalau we di sini, wait, where is my cursor? Okay, we, if we talk about we, of course, more than 2 people or more than 1 people. It means that, for example, here there is Bu Iin
and I, Bu Iin and I are learning English. Mbak Iin and I, kalau diganti, maka jadinya we. Untuk we, kita bisa menambahkan berapapun nama orang. Kalau and I dan saya, maka kata gantinya adalah we, bukan they. But if there are two names, for example, Mbak Iin, Mbak Janet, we call it they. Ada 10 orang, Miss. There are 10 people. Yeah, we call it they. But if there are 3 people, there are 4 people, there are 5 people, there are 10 people, and I, so the pronouns is not they anymore, but we. Ya, gampangannya ketika kita membedakan we and they itu nama orang. Berapapun nama orangnya, kita menyebutnya dengan they. Tetapi ketika they, nama berapapun orang itu, ditambahi and I di belakangnya, ada I di dalamnya, maka itu disebut atau diganti dengan we. Ya, kita berarti saya ada di dalamnya. Kalau they berarti oh dia, dan dia, bukan saya. Nah, tapi ketika bilang si A, si B, si C, si D, si E, dan saya, berarti masuknya adalah kita, we. Oke, dari tabel yang pertama ada yang ditanyakan? Karena tabelnya banyak nanti biar gak bingung gitu ya. Oke, kalau ada yang ditanyakan boleh langsung bertanya saja. Biar nggak ketinggalan, karena nanti kalau sudah banyak nanti malah ini ya. Nanti malah ketinggalan tambah jauh, Miss, gitu ya. So far, is it okay? Sudah paham? Oke. Kenapa disebut dengan subject pronoun? Karena pronoun itu menggantikan posisinya sebagai subjek. Ketika kita berpindah ke objek pronoun, kita akan ketemu dengan pronoun seperti me, you, her, him, and it. Nah, kalau me berarti bentuk objek dari I, ya. You tetap you, and then her kata ganti dari she atau dia perempuan. Kemudian him kata ganti dia laki-laki, tetapi posisinya berada sebagai objek. And it tetap it ya, itu adalah kata ganti dari objek yang posisinya sebagai objek. Ketika kita pada kalimat dan kita bertemu dengan as, as ini adalah pronoun, or we can say object pronoun. As itu kata ganti dari we. Sedangkan you tetap you di mana-mana tetap you ya. Dan the last one is them. Them adalah objek pronoun dari kata they atau dari pronoun they. Ya. Oke. Kita beralih ke sebelahnya lagi. Sekarang adalah possessive pronoun. Possessive pronoun, kalau tadi I love you. Nah, begitu objek pronoun, you love me. Me di sini adalah objek pronoun. Kemudian ketika possessive pronoun, kita bisa bilang you are mine. Kamu adalah milikku. Jadi possessive di sini bermakna milik, kepemilikan ya. Jadi possessive pronoun menandakan bahwa sesuatu itu adalah milik dari seseorang. Nah,
Misalnya mine berarti dari dari punyaku, dari kata I, me, kemudian mine berarti punya saya, ya. Yours, nah, posesifnya yours. Oke, we will wait a moment. Di tempat saya masih ada nih ya. Oke, let's continue. Jika tadi adalah possessive pronoun dari kata I menjadi mine, you menjadi yours, her menjadi hers, his, he, him, dan menjadi his jacket, jaketnya dia, ya. Hers veil, jilbabnya dia, ya. Dan bisa its color is blue, ya, warnanya adalah biru. Kemudian if we have we dan object pronoun us, so the possessive pronoun is ours, milik kita, ya, karena we, us, and ours. Kemudian for the subject pronoun you, for the object pronoun is you, dan possessive pronouns is yours, ya. Yang terakhir they, them, theirs. Baru yang di sini ada possessive adjective my, your, her, his, its. Your, our, your, and their. Ya. My name is Ulfa. Your name is Iin. Her name is Janet. His name is Adrius. Its name is Coco. My cat name is Coco. It's Coco. Its name Coco. Nah, ya. Our names, nama kita, your name, nama you itu bisa ini ya, kalian ya, your name, dan their names, nama mereka. Oke, untuk lebih mengenal lagi atau memperdalam lagi, let us look at the next column. I read a book. It was good. It di sini indicate a book, mengindikasikan or refers to a book, bukan ke I. Okay. Then for the example B, I read some books. They were good. Some books.
Karena books di sini ada S-nya, maka kata gantinya di sini bukan it again, tetapi they. I read some books. They were good. They refers to some books. Loh, berarti Miss Ulfa, they tidak hanya manusia ya? Tidak ya, benda juga bisa they ketika bentuknya adalah plural. Kalau we biasanya nama manusia ya, atau sometimes I found in a movie, kadang biasanya saya menemukan di film-film itu dia seseorang dengan kucingnya, dengan anjingnya, itu biasanya menyebutkan dirinya dengan we, seolah-olah menyetarakan peliharaannya dengan dirinya, begitu ya. Oke, kita lihat keterangannya. A pronoun is used in place of noun. Pronoun digunakan untuk menggantikan noun. The noun it refers to is called the antecedent. Nah, jadi menggantikan. Nah, ya. Contoh di A, the pronoun it refers to the antecedent noun book. Jadi it menggantikan kata book. A singular pronoun is used to refer to a singular pronoun, but plural pronoun is used to refer to a plural noun, like the example A and B. Okay. Now let's continue to example C. I like tea. Do you like tea too? Sometimes the antecedent noun is understood, not explicitly stated. Ya, I refers to the speaker and you refers to the person the speaker is talking to. I like tea. Saya suka teh. Do you like tea too? Apakah Anda juga suka teh? Nah, jadi ini jelas sekali antara saya yang ngomong saya suka teh dengan pertanyaan saya you. You di sini adalah pointing someone else. Menunjuk kepada orang lain yang sedang diajak berbicara. Berarti kalau you itu orangnya ada di depannya ya, iya ya. Misalnya orang yang diajak berbicara. Oke. Coba kita lihat lagi di sini example D. John has a car. John punya mobil. He drives to work. He drives to work. Jadi kita lihat di sini ada kata he. He refers to mana nih? Ke car atau ke John? Nah, di sini kita harus jeli. Ketika kita menuliskan he, maka apa ya? Kembalinya ini menggantikan apa he ini? John atau car? Kalau car kayaknya bukan he deh. Nah, kalau car kan biasanya it. Nah, jadi he di sini adalah menggantikan atau kata ganti dari John. Subject pronouns are used as subject of sentences. Jadi bisa jadi subjek pronoun itu digunakan sebagai subjek di dalam kalimat. Oke, kalau kita lihat lagi nih, contoh yang I. John works in my office. I know him well. Ya. Kemudian ada kalimat lagi, I talk to him every day. Ya, object pronouns I use as the object of verb as in E or as the object of preposition as in F. Ya. Jadi kata ganti atau pronoun itu bisa berbentuk subjek pronoun seperti contoh pada kalimat yang ada di poin D, and also bisa jadi
sebagai objek pronoun. Miss, if you look at point E, jika kita lihat di poin E, berarti ada dua ya, Miss. Ada I, ada him. Ya, tetapi di kalimat sebelumnya, John works in my office. I di sini bukan kembali ke John, tetapi kembali kepada orang yang berbicara. I know him well. So, him di sini merupakan objek pronoun. Dia refer to siapa sih him ini? Apakah my office? Bukan ya, karena ini untuk dia laki-laki. Manakah yang dia laki-laki? Oh, I know him. Him berarti dia ya, mem ya. Iya. Dia merujuk pada John. So, I know him well. Him di sini berkedudukan sebagai objek pronoun. Oke, sampai sini antara subjek dan objek pronoun ada yang mau ditanyakan? Is there any question about object and subject pronoun? Tidak ada? Yes, Miss. Oke, kalau sudah paham, kita lanjut dulu. Nanti kalau ada pertanyaan, langsung saja interrupt, ma'am. I'm so sorry, Miss. I have to ask about this, and this, ya. Jadi tidak perlu menunggu sampai selesai supaya pembahasannya nanti ngulangnya jauh lagi, begitu ya. Oke, sekarang kita berpindah ke possessive pronoun. Ya, di sini ada contoh poin C. That book is hers. Buku itu adalah miliknya. Nah, hers. And also the next example is I talk no, yours is over there. Buku ini punyanya. Nah, punyamu yang di sana. Nah, yang di sana bukan yang ini. Ini adalah bukunya. Nah, okay. Possessive pronoun are followed immediately by noun. Contoh yang di H, possessive pronoun do not take apostrophe. Kalau kemarin ada yang tanya ya, Lumis katanya kalau ada apostrof S itu adalah kepemilikan Miss ya. Kemarin kan bilangnya begitu. Nah, apakah kita harus memberi apostrof S misalnya ya? Misalnya kita punya kalimat Zabran's book. Berarti kan itu artinya bukunya Zabran, Miss. Iya. Tetapi kalau kita bilang this is this is his book, for example, ya. Berarti itu punyanya Mas Zabran, bukunya punyanya Mas Zabran, bukan this this book is his. Nah, tak kasih apostrof lagi. Nah, bukan seperti itu ya, tetapi sudah pakai this aja, tidak perlu dikasih his apostrof s lagi, ya. Kita bisa membedakan Zabran's book. Yang kedua, this book harusnya ya. This book is his and this book is his. Nah, bentuk yang ada S-nya ini ya, yang ada di kolom chat Anda itu adalah tidak benar. Ketika his digunakan sebagai possessive pronoun, maka tidak perlu menuliskan apostrof lagi. Apostrof itu tanda petik atas ya. Tidak perlu.
Seperti contoh yang ada di poin G, ya. That book is hers. Yours is over there. Kalau Anda menulis that book is hers pakai S lagi, ini satu kesalahan karena sudah diwakilkan dengan hers. Hers, H-E-R-S, S-nya ditulis secara langsung tanpa tanda apostrof atau tanda petik atas, ya. Jadi yours is over there, ya. Jadi yours biasanya posesif itu pakai apostrof S loh, Miss. Kenapa ini nggak pakai, ya? Karena di posesif pronoun ini sudah mengandung makna itu adalah kepemilikan, titik-titik kepemilikannya, kepemilikanku, milikku, miliknya. Nah, seperti itu, ya. Jadi tidak perlu ditambahi dengan apostrof S lagi. Nah, kita lihat lagi poin selanjutnya. Her book is here. Bukunya ada di sini. Your book is over there. Buku kamu ada di sana. Nah, possessive adjective are followed immediately by noun. Biasanya kalau possessive adjective yang kalau kita lihat di atas kotak yang paling kanan, possessive adjective itu adalah diikuti dengan noun. Her book, her pen, her dress, her clothes, her phone, her laptop. Nah, jadi bisa langsung. Miss, bedanya dengan yang her dengan ini, Miss, objek pronoun dengan yang possessive pronoun gimana, Miss, ya? Kan di sini juga ada her. Nah, di atas kita lihat di objek pronoun di sini ada her. Di sini ada her lagi. Nah, itu gimana cara membedakannya, Miss? Nah, ya. Kalau di sini biasanya tidak diikuti dengan noun. Ya, berarti dia menandakan itu adalah objek pronoun. Kalau diikuti dengan noun, maka disebut dengan possessive adjective, ya. Kepemilikan yang dia fungsinya sebagai adjektif yang menerangkan noun. Oke, kita lihat lagi. A bird uses its wing to fly. Its wing. Nah, ya, sayapnya. Oke. Ini juga sama. Sometimes kita susah membedakan antara its pakai apostrof S dan its tidak pakai, ya. Kalau its yang tidak pakai apostrof berarti bermakna possessive adjective. Kalau pakai it apostrof S itu biasanya maknanya banyak, ya. Kita lihat di sini di bawah, it is cold today, dan the Harbor Inn is my favorite hotel. It's been in business since 1933. Jadi it's itu, ya, bisa bermakna banyak. Apostrof S itu bisa bermakna kepanjangannya, maksudnya, ya. Kepanjangannya bisa it is. Atau misalnya kalimatnya disampaikan dalam bentuk past tense, maka akan apostrof S di sana akan berubah jadi kepanjangannya adalah it was. It was cold yesterday. Ya. Kemudian kalau yang terakhir di sini ini ada it's been in business since 1933. It's di sini. Nah, bukan it is lagi. Bukan it was lagi. Tetapi sudah berbentuk it has. Karena bentuknya di sini adalah perfect. Nah, ya. Jadi, it has been in business since 1933. Okay. So far, is there any question or want to share something or want to discuss? Disilahkan Mbak Iin, Mbak Janet, Mbak Rinta. Ada
Mas Jabran juga, ada Mas Adrius. Kalau ada yang nggak paham, boleh tanya. Kalau ada yang belum jelas, boleh. Miss, bisa diulang lagi nggak, Miss? Apa namanya, explanation yang ini, Miss? Nah, itu boleh ya. Feel free aja teman-teman semuanya. Tidak ada pertanyaan? Sudah jelas? Atau sudah bingung? Sudah bingung. Okay. This is the exercise to make us understand with the pronouns ya. Identify personal pronoun and their antecedent ya. Kembalinya ke mana gitu ya. Oke, I give you 5 minutes. Silakan dikerjakan. Manakah yang masuk sebagai pronoun dan manakah yang masuk sebagai antecedent ya. Refers to what, refers to whom, refers to me ya. Oke. Silahkan dikerjakan dulu. Kalau sudah dikerjakan, nanti boleh, Miss, saya mau tulis di kertas aja, Miss. Boleh, silahkan. Miss, saya mau, apa namanya, nanti jawabnya di kolom chat box saja, Miss. Boleh, silahkan ya. Kalau mau ditulis di bukunya, silahkan. Nanti bukunya ditunjukkan di kameranya gitu ya. Disorot di kamera. Yes. Okay, I give you 5 minutes.
Oke. Mbak Iin sudah, Mbak Arinta sudah, Mas Adrius sudah. Tinggal siapa yang belum ini? Oke, Mbak Janet, ayo. Have you finished, Mbak Janet? How about you, Mas Jabran? Oke, Mbak Janet is also finished ya. Oke, Mas Adrius is also finished. Okay, let's discuss. Slideshow. Okay, let's see. Number one. Okay, this is the example. Jack has a part-time job. He works at a fast food, ya. Fast food restaurant, ya. Then there is Jack and there is he. He is pronoun while Jack is the antecedent, ya. Okay, Antecedent. let's see number one. Could you mind to read, Mbak Janet? Me. Yeah. Number one. Yeah. Most monkeys don't like water. Water? Water. But they can swim well when they have to. Monkeys Mhm. is at the antecedent Mhm. And then, and they is pronoun. okay, yeah. So we have monkeys and they. Yes. So they here is the pronoun and monkeys is the antecedent. Okay, Yes. that's great. Jawabannya Mbak Arinta.
Betul. Jawabannya Mas Adrius juga betul. Jawabannya Mbak Arinta juga betul. Nah, sudah betul semua ya. Berarti sudah paham begitu ya. Oke, now number two. Would you mind to read Mas Adrius? The teacher greeted the students people last night. She returned them during class today. Mhm. What is the The antecedent is the antecedent is teacher and students, and pronoun is she and them. Okay. Let's discuss first. Nah, she, because there are two pronouns here in one sentence. She refer to Si. kan kata Mas Adrius ada dua nih. Ya, pronounnya ada she and ada she and them. Them. Nah, she ini pengganti dari siapa? Nah, mana teacher. antecedentnya? She kembali ke mana? Atau The teacher. refer to? She refers to, she kembalinya ke mana nih? Them kembalinya ke mana nih? Nah ya, ada yang bisa menjawab? Si. Kalau si itu menunjukkan ke gurunya, Miss. Kalau Oke. them itu menunjukkan ke muridnya. Ke muridnya, oke ya. Oke. Okay, that's great. Yeah, so see the pronoun of the teacher, and then them is object pronoun of students. Kok studentnya nggak satu aja, Miss? Kok them? Ya, karena di sini ada s. Yes. Sesuai dengan yang kita pelajari kemarin, bahwa singular and plural noun, plural ditunjukkan dengan menambahkan s di akhir kata benda tersebut. Okay, I think for the question or number one and number two, you have a good identification. And then now let's come to the question number three. Okay, could you mind to read, Mbak Arinta? Number 3. Nancy took an apple with her to work. She ate it all lunchtime. Nancy as the antecedent. Antecedent of temannya Oh, mana? Si? her pronoun. Apple the antecedent it pronoun. Oke, ya. Jadi ada Nancy, di sini ada Nancy, di sini ada her, di sini ada she, ya, it. Nah, teman-teman semuanya ya, tadi ada her masuk ke kategori apa ya? Nah, kalau di sini ada kata her juga. Her and she refers to Nancy. Nancy.
while it refers to apple. Apple. Kenapa kok nggak them, Miss? Kayak yang tadi, nomor 2 kan them tuh. Nah, kalau them itu kan bentuknya jamak. Ya. Tapi kalau it itu bentuknya singular. Karena di sini disebutkan an apple, Oh, sebuah apel itu saja. Jadi pronounnya it. Oke, sudah paham ya sampai nomor 3? yes, Oke, Miss. Paham, Miss. kita lanjut nomor 4. Mas Zabran, are you there? Mas Zabran ada di sini? Yeah, Okay, could you mind to read number 4? a dog makes a good pet if it is properly trained. Oke, manakah pronounnya? Pronounnya dog ya, dog ya. Kalau antecedennya? Pronounnya apa ya? Antecedennya dog. Kalau pronounnya apa ya? Kalau dog pronounnya apa ya? Dilihat di situ nomor 4. A dog makes a good pet if it is properly trained. Ada kata ganti di situ? Yes. Oke, ya ada kata gantinya. Kata gantinya dog apa ya? Nah, It. eh, kata gantinya It. it. Oke. Jadi Mas Jabran, kata ganti atau pronoun tadi ada disebutkan beberapa macam ya. Ada yang subject pronoun, ada yang object pronoun, ada possessive pronoun, ada possessive adjective. Nah, jadi masing-masing tergantung posisi dan juga fungsinya ya. Jadi ketika kita menemui kalimat a dog makes a good pet if it is properly trained. Nah, maka a dog di sini bisa digantikan dengan kata it. Jadi kita tidak perlu mengulang kata dog lagi, tetapi dognya bisa diganti dengan kata it. So, it is the pronoun of dog. Nah, begitu ya. Mas Zabran sudah paham? Ya, saya paham. Oke ya. Oke, now let's come to number 5. Oke, siapa yang belum ya? Let's me check. Yang belum. Mbak Arinta, are you with us? Yes, I'm here, Miss. You want to read number 5? Number 5. Tom's cat named Mabel Alice. She is very independent. She never obeys Tom. His dogs, on the other hand, obey him gladly. They like to please him. Mm, Tom's Tom's the antecedent. Pronounnya his, him, maybe. His and him. Him. Cat and dog, the antecedent. They pronoun, maybe. Maybe. Ya, macam ragu. Untuk nomor Ya, 5. ada banyak panjang di situ, Miss. Ya, ada 1, Ya, 3, 1, 2, 3, 4, ada 5 kalimat. Nah, kalau yang lainnya tadi 1, 2 aja, yang nomor 5 ada 5 kalimat, begitu ya. iya. Oke, let's discuss. Tom's cat named Mabel Alice, ya. Tom's cat. So, karena di situ ada apostrof S, maka kucingnya Tom, ya, bukan
Tom adalah Kucing. antecedent, tapi kucingnya Tom, kucing milik Kucingnya. Tom, ya. Namanya Maybelline Alice. She is very independent, ya. She di sini kembali ke atau she refers to Maybelline Alice. Maybelline Alice, kucing. Maybelline Alice itu siapa? Kucing. Kucing. Tom's cat. Oke. Jadi Tom's cat namanya Maybelline Alice. She is very independent. Nah, kucingnya ternyata cewek nih ya. Ya. Kucingnya cewek. Nah, karena dikasih nama Alice begitu ya. Biasanya cewek nama Alice. She never obeys Tom. Dia, she refers to cat Nah, again, ya. Maybelline. Refers to Alice again, ya. She never obeys Tom. His dogs, Tom Tom punya anjing. kemungkinan memiliki anjing lebih dari satu, sehingga di sini ada S-nya. His dogs sama dengan kalau kita menuliskan sama Tom's dogs, ya. Jadi his di sini, his dog, his ini adalah possessive pronoun Nah, dari Tom. Jadi bisa dibilang his dogs ini kembali ke anjingnya Tom, tapi his-nya ini ke siapa? His-nya refers to Tom. Tom. Tom, ya. Okay. His dogs, on the other hand, obey him gladly. Obey him. Di sini ada kata him lagi. Him refers to siapa? Him refers to Tom. Tom. Loh, Miss, kok di sini ada his, di sini ada him. Kenapa kok begitu? Ya, kenapa kok nggak sama-sama his saja atau him saja gitu ya? Disitulah muncul kalau kita lihat di slide pertama kita tadi, ya, slide kedua. Nah, tadi kan ada kotak-kotak pertama adalah subject pronoun, kotak yang kedua adalah object pronoun, kotak yang ketiga adalah possessive pronoun, kotak yang keempat adalah adjective pronoun. Kalau yang di sini his dogs berarti masuknya adalah possessive pronoun. Nah, sedangkan kalau di sini him saja, ya, him sebagai objek pronoun. Nah, jadi sudah terbaca ya, meskipun panjang kalimatnya, ini kembalinya kemana, ke siapa, gitu ya. Oke, the last sentence. The last sentence ada, they like to please him. They. Nah, they ada banyak nih, berarti lebih dari satu. Kembalinya kemana ya? Refers to mana ya they ini? Kira-kira kemana teman-teman? Cat and dogs. Tom's cat and his Tom's cat and Tom's dogs. Dogs. Anjing dan kucingnya Tom sama-sama like to please him. Sama-sama suka untuk menyenangkan him. Siapa him ini? Tom. Oke. Dari sini membedakan possessive pronoun, object pronoun, subject pronoun, possessive adjective sudah jelas ya ketika kita menganalisa mana sih di dalam kalimat itu yang masuk ke dalam pronoun. Dan sedangkan pronoun itu sendiri kembalinya kemana sih? Refers to whom, refers to who, refers to which ya. Jadi kita akan menemukannya ketika sudah berada di dalam kalimat. Oke, saya rasa sudah paham. Yep. Ada yang mau bertanya? Miss, saya mau tanya. Kadang misalnya nih, kalau saya lagi baca, suka baca kan. Sebenarnya saya mengerti itu pronoun nih, kayak misalnya kayak tadi ada his, ada him.
but I'm not understand or I don't know. Itu dia subjek pronoun, objek pronoun nggak tahu membedakannya. Yang pasti saya tahu itu pronoun gitu aja, tapi membedakannya itu nggak tahu. Nah, memang biasanya lagi ini pronoun ya, ini kata ganti. Nah, eh, cuman begitu ini ganti kata ganti ya sudah pokoknya saya ganti. Nah, Mm-mm. mulai sekarang kan Mbak Arinta sudah tahu teori. Oh, ternyata itu bisa diklasifikasi jadi 4. Nah, mulai sekarang membaca, sambil asik membaca, nanti dianalisa lagi. Nah, ini masuknya ke objek pronoun ya. Oh, ternyata ini ke objek pronoun ya. Nah, nanti akan memperkaya pengetahuan Mbak Arinta atau memperdalam atau pengayaan tentang materi pada malam hari. Begitu ya. Mm-mm. Kalau Oke, kemarin Miss. pokoknya ini pronoun aja lah, pronoun. Sekarang sudah mulai ditingkatkan lagi. Nggak hanya membaca, tapi kalau belajar grammar ya sambil belajar, sambil baca, ambil pensil, nanti hapus, dicoret-coret. Oh ini ya, ini kembalinya ke sini. Nah, itu apa sih gitu ya. Nah, semua ini ketika mengetahui ini objek pronoun ini ya. Nanti ketika mengerjakan soal TOEFL atau ketika mengerjakan soal IELTS, nah kita akan tahu tuh karena sudah mengidentifikasi ya mana subjeknya. Nah, seperti yang kemarin kita belajar tentang noun ya, berarti noun posisi dan objek itu biasanya bentuknya noun. Nah, ternyata noun itu sendiri yang kemarin bisa berbentuk people, bisa berbentuk tempat, place, time, dan lain sebagainya, itu ternyata bisa diganti dengan kata tertentu, yaitu pronoun. Nah, inilah semakin, oh ternyata semakin belajar grammar, semakin asik ya. Nah, gitu kan. Mm-mm. Semakin tahu ya, semakin paham. Nah, kalau kemarin mah cuman baca-baca ya udah memperbanyak vocab aja gitu. Nah, kalau sekarang oh, yang biasanya menakutkan nih grammar ternyata asik Mm-mm. ya setelah didalami. Nah, you will say like that ya. Nah, Yes, I like it. oke, saya rasa sampai di sini sudah paham. Coba kita lanjut ke sini nih. Nah, kita bahas ini ya. Mau dibaca dulu? Ini adalah directionnya adalah choose the correct word in italic ya. Antara di sini contohnya adalah pilih antara my atau mine, which one ya? You atau yours. Contoh nomor satu adalah this is bla 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 umbrella. Then bla 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 umbrella is over there. Ya, jawabannya adalah this is my My umbrella, umbrella. not mine ya. Kalau mine itu sudah nggak ada kata lagi setelahnya ya. Kalau my berarti harus ada uh, noun setelahnya. My book, my pencil, my umbrella, dan my jacket, my bag, and others ya. Kemudian di sini ada lagi titik-titik, ya, bla 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 bla, umbrella is over there. Nah, bedanya antara your dengan yours yang pakai S. Nah, teman-teman nanti bisa dilihat lagi tabelnya ya di slide kedua tadi. Kalau your dengan yours itu seperti apa? Ini sama kasusnya dengan yang mine. Mine berarti tidak perlu noun lagi ya karena sudah possessive possessive pronoun sama dengan yours. Nah, oke, coba kita kerjakan dulu, dibaca dalam hati kira-kira saya miliknya yang ini deh. This umbrella is my apa mine ya. Nah, coba ditanya ke hatinya dulu gitu ya. Nanti kita bahas sebentar lagi. Ini hanya memilih saja kok, tidak mengganti mengganti.
Okay, have you finished? Sudah selesai? Yes, Miss. Oke. Semuanya boleh di-on-kan mic-nya ya, biar langsung menjawab. Oke, let's start number 2. Mas Jabran boleh dibacakan nomor 2. Halo Mas Jabran, are you with us? Nomor berapa, Miss? Nomor 2. Nomor 2. This umbrella is My. my. The other one is your. Okay, this umbrella is mine. The other one is you or yours. Your. With S or no? No. No. Oke. Teman-teman yang lain punya jawaban yang sama atau berbeda? Sama, Miss. Sama. Oke, berarti yang your bukan yours ya. Yes. Yours. Ada yang punya jawaban lain? Yours. Mbak Arinta, And yours. Yours, iya, with S. Oke, bisa dijelaskan Mbak Arinta kenapa pakai S pilihnya? Because kepemilikan itu punyamu. kan udah mine. So, Terus pokoknya itu punya lah gitu ya. Pokoknya itu punyamu, yang ini punya aku lah ya. Oke. Because Oke. tadi Miss bilang kalau kepemilikan itu yours itu nggak ada kata tambahannya di belakang gitu. Oke, ya, that's great, betul ya. Jadi kita bisa membedakan antara nomor 1 dan nomor 2 ya. This is my umbrella. Kemudian yang kedua, this umbrella is mine. Mine. Karena sudah titik, nggak ada umbrellanya lagi. Umbrellanya sudah ditaruh di depan ya. Kemudian yang kedua, your umbrella is over there. Kita bisa bilang the other one is yours. Ini Yours. punyaku. Nah, gitu ya. Oke. Jadi kalau ada S-nya, yours ya, mine itu tidak perlu ditambahkan noun lagi karena itu sudah merupakan uh, posesif ya, posesif pronounnya tadi. Posesif pronoun. Yours, pemilikannya siapa? Apa namanya? Pronounnya. Nah, sudah di pronoun tadi ya. Jadi tidak perlu ditambahkan lagi umbrellanya. Nah, karena umbrellanya sudah disebutkan di depan. Depan. Oke, kita lihat nomor 3. Mas Adrius ada? Nah, Miss. Oke, number 3. Mary and Bob have their books, their books. In other words, Mary has hers, and Bob has him. Ya, oke. Jadi yang jawaban yang pertama adalah yang pertama ya Mas ya, there, and then Mary has hers, Bob has his or him. Him, Miss. Oke, him. Teman-teman punya jawaban yang berbeda atau sama semua?
Yang pertama their, yang kedua hers, yang ketiga him. Sama, sesuai. Sama? Sama atau ada yang berbeda? Oke, kita lihat tadi tabelnya. Apakah, coba kita lihat lagi. Apakah possessive pronoun dengan possessive adjective akan sama? Nah, pada tabel ini kita bisa lihat kalau possessive pronoun tidak ada kata lagi di belakangnya. Kalau possessive adjective ada kata atau noun lagi di belakang posesifnya. Nah, berarti kalau tadi ada di sini ada hers, ada his, ada its, ada mine, ada yours, ada ours, ada yours, ada theirs. Ya, yang ss belakangnya ini tidak ditambahkan kata benda lagi. Oh, Ya. betul di his. Oke, berarti yang terakhir tadi adalah His. oke, kita lihat. Nah, Mary and Bob have, kalau di sini ada books, tapi pilihannya tidak menggunakan s. As there. Books. In other words, Mary has hers, Hers. miliknya sendiri, Hers. and Bob has his, His. His, dia ya. punyanya sendiri. Kok nggak him? Karena him ini adalah bukan pronoun. Oke. Sepertinya masih agak bingung ya. Iya, Miss. Saya nggak bingung, Miss. Cuman lupa tabelnya. Lupa. Nggak lihat tabel. Oke. Memang, Betul. Tabelnya kayaknya harus diinget-inget ini ya. Oke. Kita lihat lagi yang nomor 4 nih. Siapa yang mau baca nomor 4? Janet. Oke, silakan. A honeybee has two wings on each side of its body. Yang pertama atau yang kedua? Its-nya. Pertama. Its body. Oke ya. Kenapa kok nggak its yang ini? Karena its yang ini nanti bisa bermakna it is, it was, it has been, is. Nah, banyak sekali. Jadi ya, ini ya. Karena di sini possessive pronoun ya, penggunaan ada kata body lagi, maka kita menggunakan yang its body. Badannya. Nah, ya. Oke, Mbak Janet sudah paham sekarang ya. Sedikit. Kita beralih ke nomor 5. Apakah masih pahamnya seperti itu? Bertahan dengan pahamnya atau bingung untuk yang nomor 5 ini ya? Kita coba panggil siapa ya? Mas Sabran, Mbak Arinta, Mbak Janet, Mas Adris. Semuanya sudah. Oke, silakan saja yang mau mencoba nomor 5. I try, Miss. Walaupun saya bingung juga nomor 5 nih. Tapi saya coba. Karena panjang. Gitu ya, seru aja. Yeah. It's true that a homing pigeon will find its way home even though it begins its trip in unfamiliar territory. Yang pertama, it atau it's yang pakai apostrof. It's pakai apostrof.
Yang kedua, pakai apostrof apa? Not. No, no, Hmm. no. Yang ketiga, Yang ketiga, yang mana ini Miss mulai kalimatnya? this one, this one. Kursor saya tidak terlihat kah di situ? Terlihat ya. Yes. Terlihat It's ya. way ya. Ya. Nah, yang it's atau it's pakai apostrof. Oh, pakai abstract. Apa abstract? Apostrof. Apostrof, apostrof, apostrof. Susahnya apostrof. Strict. Oke. Kita lihat ya kalimat nomor 5. It is true that a homing pigeon will find its way home even though it begin its trip in unfamiliar territory. Ya, kenapa yang pertama kok pakai it's yang pakai apostrof ya? Karena awal kalimat itu biasanya subjek. Nah, Ya. belum ada subjeknya nih kalau dikasih it's true. Jadi kita membutuhkan subjek. Subjeknya adalah it is true. True, ya. Ini kepanjangan dari it is true that a homing pigeon will find its way. Nah, ini kita kembali ke possessive pronoun lagi. Ya, benar, Pak. Its way home even though it begins its trip. Nah, kembali ke possessive pronoun lagi. In unfamiliar. Kenapa? Karena di sini ada trip. Nah, trip ini kan noun. Nah, di sini harusnya possessive. Oh, berarti salin terakhir. Oke, Miss. Oke. Nomor 6. Oke, Mbak Janet. Langsung aja Mbak Janet nomor 6. Oke, Mbak Janet. Mbak Janet, where are you? Astaga, lupa. Ternyata tidak Sorry, di-on-kan Miss. slide-nya. Yes. Number 6. I have a pet. Its name is Squeak. Okay. It's a troll. Turtle. It's been a troll. Troll? Turtle? Turtle. 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 It's a turtle. It's been my pet for 2 years. Oke. Yang pertama apa Mbak? It's atau it's pakai apostrof apa tidak? Pakai apostrof. Pakai. Yang kedua pakai apostrof apa tidak? Tidak. Tidak. Yang ketiga pakai apa tidak? Tidak. Tidak. Oke. Sekarang kita coba baca bersama-sama. I have pet. Saya punya peliharaan. Its name atau it is name. Its name apa it is name? It is name. Its name. Its kepemilikan. Its Name. Nah, Name. Mbak Janet, be careful. Di sini ada is lagi ya. Ya. Is wait. Kita lihat lanjutannya. It's or it's a turtle. Which one? Pertama apa kedua? It is kedua. Yang kedua. Kenapa? Karena ya Miss itu kan harusnya ngomongnya it is a turtle. Nah, oke ya. It is sebenarnya ya, it is a turtle. Kemudian yang terakhir, kalimat terakhir, it's or it is or it has or it have. Nah, ya.
Karena di sini ada kata been, maka kita pilihnya yang it's. It's. Ya, Oh, it's been. seperti itu. Karena ini kepanjangannya adalah it has been my pet for 2 years. Nah, Has been. ya, jadi bukan it's lagi, bukan it's been karena ini bukan noun. Ini adalah bentuk dari uh, present perfect ya. It has been my pet for 2 years. Oke ya. Nanti nomor 7 sama nomor 8 silakan dikerjakan di rumah. Besok kita ketemu, kita bahas lagi yang nomor 7 dan 8. Oke. Nanti akan saya share materinya ada di you can find the material available in description ya di grup WA kita ada di deskripsi atas nanti silakan diklik deskripsinya di situ ada link materi dan link Zoom ya. Yes, Miss. Yes, Link Miss. materi akan selalu saya tambahkan di situ setiap pertemuannya. Kemudian untuk link uh, untuk link Zoom-nya akan bisa dipakai selama pertemuan kita ya. Pertemuan kita seterusnya. Jadi linknya itu ya tetap ya. Jadi kita linknya tidak berubah-ubah. Oke, I think that's all for today, guys. I will attend another class. I have another class, so thank you for your coming today. See you tomorrow. Don't forget you still have homework. Punya PR ya untuk mengerjakan 2 nomor terakhir tadi ya. Besok kita akan bahas kembali tentang anak. Oke, see you. See you, Miss. Thank you. Nice to meet you. You. See you guys. Thank you, Mbak Janet.